PS wetu ambao wako hapa, PS Bugwa, PS wa mashamba mchapakazi Nixon Korir, mama county wetu, gavana wetu, my name is Garana yakwa, mheshimiwa abadilisha na heshimiwa othe na andu akara Ngai mwega na hende ciothe. Asante sana. Tabauka mwana ndagetia mugate anengero ihiga. Basi waziri, leo ni siku ya maana sana, kwa sababu sio tangu tulinyakulie uhuru, tangu mwanzo wa dunia, tangu dunia iumbwe, kaunti ya Nyandarua leo imerekodi title deed ya kwanza ambayo imekuja hapa. Waziri, utaingia kwa historia kama yule waziri ambaye alikuwa wa kwanza kutoa title hapa katika kaunti ya Nyandarua. Ya kwamba hapa kaunti ya Nyandarua sisi kwetu tuko na gwanda na ofisi ya mashamba. Hapa hamuko na ofisi ya mashamba. Mimi nakumbuka nikiwa mbunge pale na Tundu, kitu ya kwanza nilifanya, hata nilifukuza DC kwa ofisi yake, nikaweka mashamba, ofisi ya mashamba, kwa sababu najua umuhimu. Na hata nyinyi mmekuwa mkienda Nyahururu tangu enzi kaunti ingine. Hata kama uhuru tulipata mwaka wa 1963, uhuru ya mtu ya Nyandarua amepata leo. Ni kusema ya kwamba leo kuna mtu ambaye hangeweza kutumia shamba yake kuingia kwa bank akakopa pesa akapewa mkopo. Leo hii kwa sababu ya hii kazi waziri tumetuletea hapa na serikali yetu, hiyo itawezekana. Na mimi nataka kuuliza kitu kimoja. Unajua kwa nini maratu irati tureka maundu maya ni undu wa campaign. Ile la kumuulia tiriri. Nataka kuwauliza swali moja. Hii serikali tuliapishwa, rais aliapishwa tarehe 13 mwezi ya 9 mwaka ya 2022. Ni kusema ya kwamba kabla hiyo tarehe kulikuwa na ofisi ya mashamba tukabomoa. Kulikuwa na title tukanyang'anya watu. Kulikuwa na university tukabomoa. Barabara ile ya Gorika ilikuwa imejengwa, Ruto akakuja akaimeza. Nitaraiguithania yado itu. Nitaraiguithania. Leo turakiro ta uko cia kire kuo tukatokeheria. Miaka 60 kuma twayo wiathi. Ithwe na tukorwo na president matatu mage koyo. Tukamutiga mutari na wabici ya migunda. Tukamutiga mutari na taito. Twamuigatire Kiambu, tukioera mugunda. Tukimuigata Murang'a, tukioera migunda. Tukimuigata Nyeri, tukioera migunda. Twaremirwo ni kukiuga ona gitunyo mwana ni ikagerio mungu tumurehere taito. Athini atu akaigata nĩgetha tuoe mĩgũnda yanyu. Nĩ university mwari nayo niĩ ndĩ wa Kiambu, twĩna JKUAT, twĩna KU, twĩna MKU, twĩna university mũgwanja, inyuĩ ona kamwe mũtirĩ. Na Ngai arĩ ho Ruto aroka kweheria. Hĩndĩ ya Kenyatta nĩ kwarĩ na university, hĩndĩ ya Kibaki nĩ kwarĩ na university, hĩndĩ ya Uhuru nĩ kwarĩ na university. Rĩu mwero inyuĩ andũ a Karaũ atĩ mwĩhothie nĩ ũndũ witũ andũ a rũrĩrĩ. Kaĩ rũrĩrĩ rũtangĩhothia nĩ ũndũ wanyu? Mambe makirĩrie hanini. Mũcino mĩeri na ambe mũrehere university rĩke. Gũkũ gwitũ kwĩna thitima, gũkũ kwanyu mũtina thitima. Kamũtaka mũmwĩkĩra mwĩkĩrĩre thitima. Nĩtĩ tũrehererie maĩ toka thirikari. Gũkũ kũire mambo ahũrũ gũkũ guothe. Na ngaci arĩ kũcirehera. Nĩ ciarĩ kũcirehera. Faraici tũraka gũkũ nĩ ciarĩ kũtũrehera. Andũ aitũ matũhĩge ndamũthaitha tũhĩge. Tũhĩge ma na tũtikae kũmwananga. Tũtikae kũmwananga na mũtikae kũhĩngĩcwo nĩ andũ ahũnu. Ngai tũmũrathime na mwĩke wega.